kuma kelen na a jirala k'a fɔ min ye Karim Keita ale lafasa ba ani General Musa Jawara Maître Mamadou Gawusu Jara a y'a jira k'a fɔ ko laɲini min kɛra ko ka mandat d'arrêt international n'o ye Karim Keita ka sariya wuli a nɔfɛ diɲɛ ɲɛfɛ ko ka o bɔ yen nɔ ani fana General Musa Jawara ko k'ale fana bɔ kaso la ko nka chambre d'accusation filɛ nin cour d'appel la ko u ma sɔn o kuma ma an bɛna an da don o la sisan an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni Soir de Bamako ye Soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na kunnafonidila min bɛ yen ni Jeune Afrique ka kunnafonidila don n'u k'a ma ko Benjamin Roger ko Mali jamana y'ale wele k'a ɲininka dalakan na o kɔ ka tila k'a gɛn ka bɔ jamana kɔnɔna la mun bɔra o ko la Soir de Bamako fana y'i da don o la an bɛna nin bɛɛ lakale aw ye sisan dɔɔnin na nka yan'an ka se nin ma Libana an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye o k'a ma ko Nouvelle Horizon a kumana Libana a kumana a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ URD halisa ko gɛlɛya min bɛ URD kɔnɔna la a bɛ ka da kɛnɛ kan don o don ka taa fɛ politikitɔn min ye nin ye ni fanga b'a la nka a jirala k'a fɔ bi kabi politikitɔn in ɲɛmaaba ni ala ma hinɛna Sumela Sise ka b'ale fatura Limanaw ka se bi ma san kelen ani dɔɔni a jirala k'a fɔ Sumela Sise kɔ politikitɔn in kɔnɔna la bi ko a kɛn bɛ farafarali de ye sabu politikitɔn in kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ fan dɔ bɛ yen o bɛ bɔ ka fan dɔ jaabi fan dɔ bɛ yen o fana bɛ fan dɔ ɲangi k'a fɔ ko olu bɛ ka sariya sɔsɔ o la sa min ye nin wagati in na maa min yɛrɛ bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ ko ale de ye URD ale sugandira URD maa dɔw fɛ k'ale kɛ URD ɲɛmaa ye n'o ye Gwanyo Kulubali ye a jirala k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔn ye kɛ u ni kunnafonidilaw ni ye jateminɛ kɛ ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ Gwanyo Kulubali ale ka fan fɛ ko kabi min bɛ tali kɛ février kalo tile 10 ni Sumela Sise février kalo tile 10 san 2021 yɔrɔ u kun ye sangasigi dɔ kɛ ka ɲɛsin Sumela Sise ma kabi o banna politikitɔn ye a ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ min kɛ u kɛlen kɔ ka sangasigi kuncɛlen kɔ a jala k'a fɔ min ye Amadou Ampateba ye o soba min tɔgɔ dalen don o la ko u ye ɲɔgɔn ye kɛ yen nɔ walasa ka se ka politikitɔn in a taabolo ani a nabolo a kan ka taa sira minnu kan ka se ka o ɲɛfɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nka a jarala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi min ye URD san kelen de kɛra tɔndenw y'a jira k'a fɔ aya Sumela Sise kɔni ale taara a ka kan min ye Sumela Sise ale nɔna ka bila joona joona n'o ye ɲɛmaa ye parti ɲɛmaaba a jarala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan parti a tɔnden dɔw bɛ yen olu y'o laɲini kɛ ko nka jaabi de ma sɔrɔ o laɲini ninnu na k'u ye sɛbɛnw kɛ k'a di min ye URD ɲɛmaa danga fɔlɔ yɛrɛ ma n'o ye professeur Saliku Sanogo ye ko nka a na kɛ a ma o ka laɲini ninnu a ma a ta ba la a ye laɲini ninnu kɛ i n'a fɔ ko politikitɔn in tɔndenw yɛrɛ de tɛ ka laɲini kɛ nka Limanaw politikitɔn kɔni ye u yɛrɛ ka fɔ la ko démocratie de b'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka kuma de kan ka lamɛn wa bɛɛ ka fɛla de kan ka ta a ko hukumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko min ye professeur Saliku Sanogo ye a ma sɔn olu ka laɲiniw ma o fana ye min kɛ sa o ye ka bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ hakilila ɲininkali kɛ n'u ko a ma ko pétition pétition de nana kɛ sa politikitɔn in n'i y'a ta maa saba o maa saba ko maa fila o sɔnna o ko aya an kɔni sɔnna ko congrès ka boloda walasa ɲɛmaa ka ɲini min ye URD la o de ye ɲɛmaa ɲini o nana boloda kana bila min ye janvier kalo tɛmɛnen o tile 16 san 2022 o kɛlen kɔ Bamako yan nɔ u ka sɔrɔ ka danaya da min ye Gwanyo Kulubali ale kan n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ an bɛ don min ko bi Gwanyo Kulubali ale min kɛra ɲɛmaa ye o fana ma bɛn min ye professeur Saliku Sanogo ale n'a nɔfɛ jamaw ma sabu professeur Saliku Sanogo y'a jira k'a fɔ ɲɛmaaya min kalifalen don ale la bi a man ka kɛ fiyewu maa dɔw ka wuli ka politikitɔn in ka a sariyaw ka sen tereke a kan walima ka politikitɔn in ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔ sigi sen kan minnu yɛrɛ ni fanga t'u la k'a fɔ k'u bɛ politikitɔn in ka a buruja o kɛra professeur Saliku Sanogo ninnu ka kumaw ye nka min ye Gwanyo Kulubali ninnu olu fana y'a jira k'a fɔ ko aya olu kɔni tɛmɛna ni sariya bɛɛ lajɛlen sabu min bɛ tali kɛ politikitɔn yɛrɛ a sariya minnu bɛ yen i n'a fɔ article 72 73 74 75 76 o min b'a jira k'a fɔ ko politikitɔn in kɔnɔna la
baara fɛn fɛn kan ka kɛ a kɔnɔna la a ka kan i ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ a ko olu tɛmɛna o siraw bɛɛ lajɛlen fɛ Guagnon Coulibaly bɛ ka nin ɲɛfɔ cogo min na a ko n'i y'a ye ko sera nin yɔrɔ la ko professeur Saliku Sanogo ninnu ka maa fanba olu de bannen don ko yɛlɛma foyi tɛ don politique tɔn in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmaaya so a dun jirala k'a fɔ bi maa caman minnu ni olu sɔrɔla politique tɔn in kɔnɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko u ka ɲɛmaa sugandi Soumaïla Cissé ale fatulen kɔfɛ limana o sama-samani min tora sen na min ye Guagnon Coulibaly olu ka ɲɔgɔnye min kɛra ale kɛra ɲɛmaa ye professeur Saliku Sanogo ninnu y'a jira k'a fɔ k'o fana kɛra sariya sɔsɔ ye ko wa ko Guagnon Coulibaly n'a ɲɔfɛ jama caman fana bɛ yen u ye olu ɲangi k'a fɔ ko aya olu dabɔra politique tɔn in a baaraw la fɔlɔ yanni don dɔ bɛ se kunungo min ye Guagnon Coulibaly n'a nɔfɛ jamaw ye olu fana ye kunnafonidilaw wele k'u fana fɛla fɔ olu ka kuma kɛra mun ye ko maa damadɔni bɛ yen minnu ni mɔgɔ yɛrɛ t'u kɔ limanaw k'olu ka kuma de cayalen don bi URD kɔnɔna la ko k'a sɔrɔ dun maa min bɛ yen n'ale ye ɲɛmaa ye ni URD tɔndenw sɔnna ale k'ale ta ka danaya da ale kan ko k'ale o y'ale Guagnon Coulibaly ye ko wa ko sariya jɛnnen de ni o ye ayiwa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don l'essor ale kɔnɔ parce que sɛbɛn a kumana a y'a jira k'a fɔ ko sɔɔni an bɛ sɔn ka an kunda gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ Mali ni CEDEAO cɛ gɛlɛya in a banni kan sabu kunungo ko ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra min ye Mali gouvernement ani communauté internationale olu ɲɔgɔn cɛ laɲini ye mun ye o ye bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ min ye baara kan cogo min na walasa don nataw la furancɛla fanga min n'a b'an kunna a bɛ se ka taasira kura ta cogo min na l'essor ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ɲɔgɔn ye min kɛra kunungo gouvernement ni diɲɛma cɛ n'o ye communauté internationale an y'a fɔ ten a kun de ye walasa Mali gouvernement a makɔnilen don kalata baara minnu na ani baara minnu kan ka boloda furancɛla fanga yɛrɛ kɔnɔ o bɛ se ka ɲɛfɔ o bɛ se ka kɛ sɛbɛn ye k'o don communauté internationale bolo baara ka kɛ ni o ye o de hukumu kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ CEDEAO ni Mali cɛ ni UEMOA yɔrɔ ɲangiw bina an ka a mɛnna a bɛ fo ka ta janvier kalo tile 9 fo ka n'a bila bi la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu dɔ de bilala sen kan a ko siratigɛ ninnu na jɛkulu in kɔnɔ min ye Mali gouvernement ye o b'a kɔnɔna la yanni jɛkulu in ka bila sen kan min ye Mali yɛrɛ kɔnɔ yan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun bɛ yan n'u k'a ma comité local de suivi de la transition o tun bɛ yan nɔ o sigilen don ka furancɛla fanga in ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi nka ka fara o kan ko jɛkulu wɛrɛ tilala ka na bila sen kan min bɛna fara ɲɔgɔn kan walasa ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan ka hakililaw falen ka hakililaw da yira ɲɔgɔn na walasa furancɛla fanga u bɛ se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen di baara tɔw bɛna kɛ cogo min na o jɛkulu kura min n'a sigira nin ye farafinna keleya tɔnba olu ka lasigiden o b'a kɔnɔ min ye diɲɛ keleya tɔnba ye Nations Unies olu fana ka lasigiden o b'a kɔnɔ fo ka taa se Ghana jamana ani Nigeria jamana olu bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw bɛ a kɔnɔna la Mali gouvernement ale maa min bɛ ka ale nɔna bila a ko hukumu kɔnɔna la o ye colonel Abdoulaye Maïga ale min ye mara cɛmabɔli ministre ye o ɲɔgɔnye min kɛra kunungo a jirala k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ale tun bɛ kɛnɛ ka ye min ye maa min fana bɛ yen n'ale bɛ premier ministre ka ci la ka ɲɛsin yɛlɛmanibaw ma an ka jamana kɔnɔna la madame Fatoumata Sekou Diko ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se min ye MINUSMA ɲɛmɔgɔba El Ghazim Wane ani min ye mission de l'Union africaine mi Sahel o ɲɛmaa min bɛ Mali la yan nɔ Mama Sambo Sidikou ale fana tun bɛ kɛnɛ kan limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka sigi kɛnɛ kelen kan ka hakilila falen dɔwɛrɛ tɛ o a kun de ye ko Mali bɛ furancɛla fanga min kɔnɔ ni gɛlɛya donna ani a bɛ tɔn min kɔnɔna la n'o ye CEDEAO ye ni o tɔn ye ɲangi bi Mali kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen datugu an dala yan nɔ limanaw ko ɲangi bɛ se ka wuli cogo min na sabu u yɛrɛ ka fɔ la ɲangi Mali dɔrɔn tɛna a kɔlɔlɔ sɔrɔ jamana o jamana bɛ yen ko bɛ Mali kɛrɛfɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ni kɔlɔlɔ sɔrɔba ye kɔlɔlɔ in bɛ se ka wuli joona joona ka bɔ yen cogo min na a ka kan joona joona u ka sigi ka fɔ kɛ walasa min ye furancɛla fanga yɛrɛ bɛ se ka waati di waati min ni baara bɛ se ka kɛ ni o ye a jirala k'a fɔ o de hakilila falenfalenw bɛ sen na min ye ministre min bɛ yen n'ale b'an ka administration territoriale kɔnɔ n'ale yɛrɛ gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela ye colonel Abdoulaye Maïga a ko nin sigikafɔ in k'a bɛna kɛ sababu ye joona joona Mali gouvernement yɛrɛ ka maaw sugandi maa minnu bɛ yen n'o ye maa hakili juru carinenw ye u ka fara ɲɔgɔn kan a ko in yɛrɛ tɛna bila ka sumaya wa min ye Union africaine ani min ye mi Sahel
ani diɲɛ kɛlɛ tɔnba Nations Unies olu fana bɛna maa kɛrɛnkɛrɛnnenw di maa hakili juru carinen bɛɛ ka se ka sigi ka hakilila falen nin ko in kan ni ye jateminɛ kɛ El Gazim Wan ale yɛrɛ ko nin ko ɲumanba de ye ko wa nin bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya min na maaw sɛgɛnna la a bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na limanaw l'essor ale y'o fɔ ko nka l'essor kelen in kɔnɔna la ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla waati jumɛn gouvernement bɛna nin baara boloda in di n'o ye chronogramme ye gouvernement ka kuma lasela ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fanga kɔni fɛla dɔ bi walasa u ka se ka bɛn ko la joona a kana kɛ ko sumama yɛrɛ ye ale l'essor kelen in kɔnɔ waati min na nin ɲɔgɔn ye bɛ ka kɛ a jala k'a fɔ Mali ni Laginɛ cɛ Mali douane ani Laginɛ douaniers k'olu fana ye sigikafɔ dɔ kɛ sigikafɔ min bɛna wolo fɛn na limanaw walasa Mali ni Laginɛ cɛ sira bɛ se ka bɔ cogo min na sɔrɔw bɛ se ka yakubaya taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya Mali ani Laginɛ jamana cɛ cogo min na o la sa Mali ministre min bɛ n'o ɲɛsinnen don an ka sɔrɔko ni nafolokow ma Alfuseni Sanu ale ka yamaruya kɔnɔna la Mali douane ko u ye wele bila min ye Laginɛ douane ma o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ colonel Musa Kamara ani Mali douane ɲɛmaaba min bɛ tali kɛ inspecteur général Amadou Konate olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye min n'o limanaw don nataw la o bɛna falen fɛn min na o ye k'a fɔ baara yɔrɔba fila in n'o ye Mali douane ani Laginɛ douane ye u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dɔ fara u ka baara kan cogo min na o la sa inspecteur général Amadou Konate ale ka ɲɛfɔliw la n'o ye Mali douane ɲɛmaaba ye a ko Mali douane u bɛ nin wulikajɔ la a mɛnna wa ko a tɛna kɛ ko janba fana ye min ye laɲini min bɛ nin ko in kɔnɔna la o de ye k'a fɔ Mali ni Laginɛ cɛ sira ka se ka dɔ fara a baaraw a kundama kan a jirala k'a fɔ Mali ni Laginɛ cɛ baara ɲɔgɔnyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ka minɛnw bɔ Laginɛ ka na n'a ye Mali kɔnɔ a fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ sabu n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara kelen ani murumuru 54 o yɔrɔ o ka dɔgɔ ko wa o nafolo kasabi n'i y'a lajɛ a bɛ se miliyari 257 de ma n'i y'o da jamana tɔw kɔrɔ limana o ka dɔgɔ kosɛbɛ min ye inspecteur général Amadou Konate ale ka fɔ la dɔ bɛna se ka fara o baara in kan cogo min na o de wulikajɔw bɛ sen na n'o tɛ Mali ni Laginɛ cɛ limana n'i y'an ka sariyaw lajɛ n'i y'an ka dɔfɔw lajɛ baara ɲɔgɔnya b'u cɛ a mɛnna kabi san 1987 o baara ɲɔgɔnya ninnu dɔ bɛ se ka fara u kan cogo min na o de ɲɔgɔn ye bolo dara limanaw min bɛna se ka wolo Mali ni Laginɛ yɛrɛ cɛ sira a fanga bɛ se ka bonya cogo min na Baba Kulubali a ye nin fasiri kɛ limanaw an y'a bɔ l'essor ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasiri sɛbɛn le combat ale kɔnɔna la limanaw combat kumana combat y'a jira k'a fɔ min ye Rusiw ka faama ye n'o ye Vladimir Poutine ko a y'i da don Wagner ko kuma min n'a cayara ni maa si ma se ka kunni ju don a la ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ Wagner tɛ Mali la yan maa o maa ko Wagner bɛ Mali la ko i kɔni bɛ ka jugungalo de da Mali la Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'o kuma fɔ k'o jɛya ko nka min bɛ tali kɛ Vladimir Poutine ale ni Faransi jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen in na février kalo tile 7 san 2022 o de senfɛ min ye Vladimir Poutine ye yɔrɔ Faransi jamanakuntigi ale y'i da don Wagner ko kuma in na min ye Rusi jamanakuntigi ale fana ye ɲɛfɔli min kɛ ko aya Wagner kɔni kɛnyɛrɛye cakɛda don ani jamana caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ farafinna jamanaw kɔnɔna la ko nka olu Rusi jamana tɛ se k'a fɔ ko Wagner olu tɛ se k'u da don u ka baaraw la dɛ olu tɛ se ka foyi fɔ Wagner ko kuma in na Wagner bɛ baara k'a yɛrɛ ye de Rusi jamana tɛ se ka bali a ka baara la ni maa min ka d'a ye a n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana min ka d'a ye a n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka k'a fɔ Mali ta kuma min bɛ ka fɔ ko Wagner bɛ Mali la yan nɔ Rusi jamana faama de bɛ ka nin fɔ tan limana a ko n'a sɔrɔla ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye baara kɛ n'u ye o y'u yɛrɛ cɛ ye ko nka n'a ma baara kɛ n'u ye fana o y'u yɛrɛ cɛ ye olu da foyi t'o kuma la ko limanaw nin kɔni fura bɔlen woro ɲɛma sa maaw bɛ ka laɲini min kɛ ko in na maaw bɛ ka kuma min fɔ a ko Wagner ko kuma in na limanaw o de dalen filɛ kɛnɛ kan nin sabu ka kɔnbiɲɛ min ye diɲɛma ye n'o ye communauté internationale ye ka taa se Faransi jamana ma limanaw olu y'a jira k'a fɔ ko Mali ni Wagner bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko wa ko Wagner kɛlɛcɛw yɛrɛ k'olu bɛ Mali la yan nɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw dun y'a jira k'a fɔ fɛn fɛn fɔra nin ko la ko tiɲɛ t'a la Mali n'i y'a ye Mali ni Rusi jamana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ jamana ni jamana de ye ko Wagner ko kuma t'a la wa ni o kuma fɔra o kɔni ye ka kumaw de ta kuma nkalonw ta k'o nɔrɔ Mali jamana la
mali jamana yo kuma ngalontigiya amena limana ambo de boloka nga mi rishi jamana nyama Vladimir Putin ale ya jira k'a fɔ ni kuma min kɔni fɔli filɛ nin limana ko ale tɛ se k'i da don Wagner ko kuma la n'a ni jamana o jamana y'i ja u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɛ se k'a fɔ ko Wagner ni olu kana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kuma min fɔli filɛ nin ye combat ka fala limana o waati kelen ko an ka armée n'o ye famaw ye forces armées maliennes olu kɔni bɛ ka dangari kɛ jihadistes la Mali kɔnɔna la yan a kɛra sababu ye bamaciya wale limanaw caman bɔra la sabu min ye rusiw ye olu bɛ Mali bolokɔrɔ nin waati ninnu na combat de ye nin fɔ limanaw aw bonya bɛ nin kunnafoni na n'an bɔra yen an bɛ don min ye l'indépendant ale kɔnɔna la l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin waati in na limanaw min ye kirisoba min bɛ n'u kama cour d'appel bolofara min bɛ yɔrɔ kirisoba in bolofara olu de b'a kɔnɔna la a jala k'a fɔ bolofara min bɛ n'u kama chambre d'accusation ko ale ma sɔn fiyewu ko min laɲini min kɛra ko ka Karim Keita n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ala ka hinɛ na o denkɛ ni a fɔra ko mandat d'arrêt international ko bilala a kama ko ka o mandat d'arrêt in k'o wuli ani fana min ye général Musa Jawara ye ko k'ale bila ka bɔ kaso la jɔnni de ye nin laɲini kɛ maître Mamadou Gawusu Jara ale de ye ninnu ka lafasaba ye nka ko chambre d'accusation filɛ nin cour d'appel la a ma sɔn a ma nka limanaw jaabi in dira kunungo yɛrɛ de chambre d'accusation fɛ ka jira k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye fiyewu Karim Keita jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ko mandat d'arrêt min bilala a kama ko k'a wuli ka bɔ yen wa fana général Musa Jawara ko ale ka bila ka bɔ kaso la ko u ma jɛn ni o fana ye nka dossier in yɛrɛ limanaw k'a tun bɛ communicatif tribunal de bolo nka bi a jala k'a fɔ dossier u y'a bɔ communicatif tribunal bolo ka taa n'a ye commune 6 ale tribunal n'o ye Bamakɔ sigida 6nan ka taa bila u ka bolo kan a bɛ n'a fɔ o ko in o bɛnna Karim Keita ani Musa Jawara olu ka lafasaliba ma n'o ye maître Mamadou Gawusu Jara ye ko in bɛnna ale ma kosɛbɛ nka limanaw nin ko in na a bɛ n'a fɔ sira caman de bɔra kɔsa in na ka bɔ yɔrɔ ko in bɛɛ bɛ an baarakɛɲɔgɔn kunnafonidila min ni ale tununa limanaw n'a tunu cogo ma jɔn dɔw ka a fara dɔw ka tununa dɔw yɛrɛ ko marifa cira la bɛɛ y'i ta fɔ a ko la nka kɔsa in na Reporters sans frontières ale ye sira kura dɔw bɔ ka bin o sira kura ninnu limanaw o bɛ min kofɔ o ye k'a fɔ Birama Touré ni kunnafonidila don limanaw n'a jirala k'a fɔ ko ayiwa a tun bɛ kaso la a tun bɛ sécurité d'état o de bolo nka ko yɔrɔ sécurité d'état ma olu tun ye waati dɔ la Reporters sans frontières ko a ka ɲɛfɔliw la limanaw ale yɛrɛ ye seereya minnu sɔrɔ k'a fɔ ko Birama Touré ko a tun bɛ kaso min kɔnɔna la u y'a bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la k'u ye lajaba caman de d'a kan yen nɔ o don wulada fana fɛ maa min ye seereya di Reporters sans frontières maaw ma ko o donni wulada fɛ u ye Birama Touré bɔ o y'a sɔrɔ limanaw a ɲɛdaw funufununen don wa hali dogoyɔrɔ lamɛnbaaw ka hakɛ to o fana lajaba talen don ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma Reporters sans frontières y'o kuma fɔ min kɛ ko min ye maître Gawusu Jara ye olu bɔra ka Reporters sans frontières jalaki k'a fɔ k'u ma jɛn ni o kuma ye ko kuma min fɔra nin seereya min dira nin ye k'a waati k'a kɛra min ye général Musa Jawara ale jɔlen ɲɛna a kɛra min ye hali Karim Keita fana o jɔlen ɲɛna o waati kelen fana o bɛ bɔ mun kalama min ye Birama Touré ye k'u ye a fure u y'o bɔ ka meleke dɛbɛ la k'a bila mobili dɔ kɔfɛ n'o ye pick-up ye limanaw ka taa n'a ye k'o kɛra min ye Karim Keita ani Musa Jawara olu jɔlen ɲɛna Reporters sans frontières ye o kunnafoni min di kɔsa in na min ye avocat minnu bɛ Karim Keita ani Musa Jawara lafasali la olu y'a jira k'a fɔ k'o kuma in k'o tɛ tiɲɛ ko nin kɔni ye damatɛmɛ wale kumaw de ye ka ɲɛsin Karim Keita ani Musa Jawara ma a jala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an bɛ nin bolo de kan nka laɲini kɛra kɔsa in na k'a fɔ min ye Karim Keita ye ko mandat d'arrêt min yɛrɛ dara a kan min ye maître Mamadou Gawusu Jara a ko mandat d'arrêt in tɛ i n'a fɔ mandat d'arrêt maaw bɛ ka miiri cogo min na k'a fɔ de yɔrɔ ni pôle économique n'ale wulila i nɔfɛ i mana kɛ diɲɛ fan o fan limanaw sariya bɛ wuli i nɔfɛ ko nka ko a n'o tɛ kelen ye mandat d'arrêt min dara Karim kan k'a bɛna fɔ a dan ye Mali kɔnɔna ye yan Bamako yan ani an ka marabolo tɔw n'a bɔr'o la ko sariya tɛ se ka wuli Karim nɔfɛ ka taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ limanaw l'indépendant de ye nin fɔ dɛ ale l'indépendant kelen kɔnɔna la Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali gɛlɛya min b'a kɔnɔna la nin waati in na
kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ nazaraw tɔgɔ la n'u k'a ma ko force takuba ko force takuba na kun foyi tɛ Mali la yan fo ka Mali tila fila ye o la premier ministre de ye nin kuma fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 7 waati min na ni lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔna la n'o ye ambassadeurs ye a n'olu ka ɲɔgɔn ye senfɛ ko wa ko in bɛɛ lajɛlen kolokoloba ye Faransi jamana de ko n'i y'a ye ko force takuba nana Mali la yan ko Faransi de bɛ a ko kolokolo ko wa ko Faransi de bɛ nazara jamana tɔw ɲɛma ka min ye force takuba ka nana ye Mali la yan nɔ ko wa ko janvier kalo tile 31 tɛmɛnen kabi Mali ye Faransi jamana lasigiden gɛn ka bɔ Mali la ko o kuma a kɛra i n'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ de farala min ye Mali ni Faransi cɛ gɛlɛyaw kan a jala k'a fɔ an b'o de bolo kan min ye lasigiden minnu bɛ yen n'o ye ambassadeurs ye minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan Choguel Kokala Mayiga n'olu ka ɲɔgɔn ye min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen na a ye kuma caman fɔ a ko Faransi jamana ko Faransi jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ u ni Mali ye teri ye ko nka k'u ka u ka jamana ɲɛmɔgɔw ka baara min politiki minnu b'u bolo ka ɲɛsin Mali jamana ma f'u k'o de faamuya ko baara ɲumanw tɛ wa baaraw don minnu bɛ kɛ sababu ye ka Mali jamana de fara k'a tila fila ye n'o tɛ ko Faransi jamanaw kɔnɔna la maliden caman bɛ yen u ka baaraw bɛ yen nɔ ko munna Mali bɛ se ka ɲɔrɔki ka kɛ Faransi jamana kan ko fo Faransi jamanadenw fana k'a dɔn k'a fɔ u kan ka u ka jamana ɲɛmɔgɔw de ka baara faamu sabu u bɛ fɛn fɛn la u bɛ ka kow de kolokolo ko minnu man ɲi ko n'o tɛ jɔnni bɛ se k'a faamuya k'a fɔ san 2013 Faransi nana u ni Mali armée u jɛra ka Bamaki maaw kɛlɛ jamanaw ka Tombouctou k'o bɔ bolo la ka Gao bɔ bolo la u selen kɔ Kidal ko Faransi cangi jɔ ko Mali armée ti don Kidal ko bɛ se ka faamuya cogo di Choguel Kokala Mayiga ka kuma la ko n'o tɛ ko Faransi jamana ka dɔn k'a fɔ olu ma ɲangini foyi ta ka u sɛgɛrɛ Faransi de bɛ ka wulikajɔ kɛ kabi san 2013 fo kana se bi la kɛlɛcɛ minnu b'u bolo Barikani o Serval o Takuba nana far'o kan k'a bɛɛ lajɛlen kun de walasa Mali bɛ se ka fara cogo min na n'o tɛ ko Bamaki wale tigilama minnu filɛ jamana kɔrɔ yan fan fɛ jamanaw ka bɛɛ lajɛlen Faransi jamana ka ko kolokololen de ko hali Takuba min filɛ nin n'i ye Takuba yɛrɛ tɔgɔ lajɛ jamanaw tɔgɔ in bɛna fɔ tɔgɔ in n'i ye Tamaseki kan lajɛ ani kɔrɔbɔrɔ kan jamanaw a kun de ye ko Bamuru yɔrɔ Bamuru kɔni ale mana don fɛn min na a b'o tila fila ye ko Bamuru tɔgɔ min dara Takuba la nin ye jamanaw ko a ma ta gansan dɛ a nakun de ye walasa Mali jamana k'a fara fila ye ala k'an kisi o ma kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ an bɛ fasiri kuncɛ ni le soir de Bamako ye teliya yɛrɛ la limanaw soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na kunnafonidila min bɛ yen n'ale bɛ Jeune Afrique o tɔgɔ la ni a nana Mali la yan nɔ u k'a ma ko min bɛ tali kɛ Benjamin Roger ale ye kunnafonidila ye Jeune Afrique ale ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de kun don Mali la yan nɔ o la sa ko min bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a wele a nanen kɔ Bamako yan nɔ ka a ɲininka a jarala k'a fɔ ko nka a na waati Mali la yan nɔ limana a jarala k'a fɔ ko visa tun b'a bolo min b'a yamaruya ka na kunnafonidi baara la n'o ye kunnafoni ɲini k'a di ko visa min tun b'a bolo o tun b'a yamaruya o la a welelen k'a ɲininka min bɛ tali kɛ a nanen kɔ février kalo tile 6 na tile 7 su fɛ yɔrɔ o dugusajɛ de Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a wele k'a ɲininka o kɔ ka sɔrɔ ka sira don a kɔrɔ k'a ka bɔ Mali la min ye Jeune Afrique ɲɛmaayaso ye olu kɔni baara in olu y'a kɔn kosɛbɛ waleya in kɛra cogo min na o y'a jira k'a fɔ ko olu ka kunnafonidila a mana kojugu foyi la a nana kunnafonidi baara de ɲini wa o ye sariya taabolo ye wa fana o bɔlen kɔ yen nɔ brigade d'investigation judiciaire olu de ye a wele min ye nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw la limana o kɔ min ye police de l'air ye olu fana y'a wele ka sɔrɔ ka sira don a kɔrɔ baaraw tɛmɛnen de kɔfɛ min bɛ tali kɛ Reporters sans frontières a na kɛ ale fana ye ko in ale fana y'a kɔn kosɛbɛ sabu ale y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna fɔ ka dankari kɛ kunnafonidi baara la sabu kunnafonidi baara min filɛ nin ni a ka kan limanaw u ka lakana ko nka kunnafonidila min filɛ n'o ye Benjamin Roger ale nacogo min filɛ k'a lasegin limanaw kuma kɔni ma fɔ a la ma a bɛ se ka kala turu min kan ko nka a kɔni bilala ka taa a bɔra yɔrɔ min na kunnafoni labanw na soir de Bamako ka fɔ la o ye k'a fɔ yanni nin baara in ka kɛ n'i ye dɔ fɔ o la ka taa san 2018 fo ka n'a bila bi la limanaw kunnafonidila si ma gɛn ka bɔ Mali la fo n'a kɛra RFI ka kunnafonidila dɔ ye n'o ye Anthony Fouchard ye ale kun ye tanamako dɔw kɛ o waati Mali jamana fana ye sira don ale kɔrɔ kunnafoni filɛ limanaw a bɛ dansigi kɛ
bi kunnafoni gafew la an sera ka min lakale aw ye ka bɛn ni waati ye o la an filɛbaaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn min ye an dɛmɛbaw fana ye minnu kɛlen don ka jɛmukan in ta n'o ye kanam ani amo maaw ye an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn k'u fo fiyewu sabu n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ ko sababu ɲuman o la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna